Okay. So, secondary ko, no guys, no, maraming salamat dyan. So, shoutout kay, kay Boss Vince Caluyan. Oy. Salamat kayo. Oy, shoutout kay Ian po nyo nga. Kalimot ko Wala ko nakapapicture, so lang, no. So, kanina dyan ang si Jason ni Boss Nals, no. Yan. So, no, opportunity na get. So, yun. Sige yun. Oo na. So, mo na yan, Ano man? Kaya, mauro na pang-start na. Okay. So, yung Break. kulba na pod, kanila pod. Okay, okay na? Oh. Nice kayo. Lamaran na, ano pa? Pwede na? Pili naman. Pwede na? Okay na. Okay, okay, let's go. Ayan. Yan na. Okay. Okay na. Maraming salamat kayo. Sige, okay na. Sige na, okay na. Ito na yung off. Sige, off na.